Kopi posian di soko biaya tengok kinerhangan dot kadapat marajal nyampai dahai dot sabat biano. Terima kasih di kineringan tu banal ko manaud di toko sampai ipat-ipat timpu ngavaro ot hiza dan itahak daw misisingil da toko di boros daw. Nah biana diti nakorikot toko no si sabat ko si zam midulung do pisisingilan di toko gorija isikul dot korositian. Na amu po kadambus ti gamato ko marajal do sabat biano kinamon toko dumazad da gereja de Joseph do mga gazad di toko sumambayang. Ba minta do toko. O Tuhan sa ikinaringan dahay itasama do mabantog ipentoron si surga. Isa diti tumimpon ako'y misisingila di baras no maza si tidbuk sekolah sabat. Bukay na ginapadahay ang pangitungan dahay tunda ako'y no dit sunduno supaya dot horotizan dahay iti baras no diti sampai dapat mengingkansang di pengosipan dahay mengumbasi di pengosipan dahay ikaw no ipakitulungan dahay Tuhan mazo-mazo dahay di padlambus ti baras no diti mazo-mazo di tongo mengining ang tongo kemot iti siaran diti. Terima kasih Tuhan narangon ti doa dahay minahampun ka di saran dosa dahay ensa nanti pakitulungan dahay si subang di ngaran di Yesus di minananggong za Amen. Amen. Boros do kinaringan do kumeso do pisisingilan dito ko. Emot dito ko si iso Tesalonika duvo boros kumo onom sampai boros kumo walo. Ingin ko mamasa si buuk do kitab. Si sadam dot iso Tesalonika duvo boros ko onom. Amu okoy magavi makindazo dot isay no po ikaw ko udun vokon ang otopot no irasul okoy di Kristus diti kapakinda mo okoy idara sidiko topot kadung mamung amung okoy no diko pangodoro moy igamaza yad koy tidi imanaw dit ang anak daw. Sabab tu samod dahay ikaw oso dia okoy matay bahagi diko. Pivozoon mga habal sidiko it habal dot kovosihan antad sid kinoringan. Banal ko asamod dahay ikaw. Banal ko samadan dahay ikaw ka makimahap. Na yaditi na it boros do kinaringan dat pisisingilan dito ko dat kumeso. Ang imatan dito ko iti boros di Rasul Paulus kumari tulun dat Tesalonika hizaditi. Ang makindazo yoti ako ni ko kapakindazo to kadi boros sina nga yakoy diti Rasul dat kinaringan ka. Nga akon kay ni tamodon dioti. Nunui tamadon diati potuduk diati di samod de kinarengan sampai noretan sinod boros dinodot. Sedia ako'y matay ka erdarobit. Sedia ako'y matay igama dot kasamod dahay diko. Sambil potongkop di hawal kebosihan mantad sid kinarengan. Nah itinetiot puun do pisingilan dito ko. Na avazan nagidot iti gorija iso o piumpugan. Do marajal toko kanangan kay kinaringan kuran toko dot osomok manalsin kinaringan sambil mengimpihot toko di kosipan dito ko. Kadang dot varoot kapisong kivolan dot
sin saradam gawa marajal. Tu magihim manalit katapatan. Nga tapi neten sanan ako ni makain ako lambusay. Harati olud bagu, ompug bagu. Sin saradam da gereja diti. Na aimot dito ko dat iti gereja diti ong apatut na posod dia dat ogumo agama atau nga misal lagi iso agama supaya kahakang ikosipan dito ko sid kinaringan. Naabazan dito ko bago sid saradam dat Lukas hopod boros kumotarun na pod sampai kumotarun na pod am turu. Abazan dat itulun da Samaria dit avanus so ginabo ka Elder Joseph. Na nunu matudukan dat abazan dito ko sin saradam dat surita dat itulun da Samaria dat avanus so ginabo diti. Na ang basahon to ko dat Lukas pasal kohopod ayat 34 sampai 34 turu. Sido emot to ko iso surita kanangan ko iso tulun diti narumpak. Oh. Akon kabay ko narumpak nga gam pining babagan payado diti. Madabarasan dat nentang kapatason ka Oh. Sisiripong napatay benar. Karapatazo Oh, ya karapatazo. Oh. Iri ogi pinasimo sa sid Mikal gikal sid tangaradan ti pinay. Na asong kura kadiri ni talib nga tisot imam. Dati timat imam iti ako niko akan tangkol dun te dua masih gereja iti. Ya, banal. Aw masyanan may alo din ay nga akon mako tinulungan dialin ay gam inivan diado minantas. Nami to libo no itulun na lewi na kuiribo. Na ya diri mai. Na ya ti dumidu po diti ang kiron no ako niko horoti janit halo ko masihan si dulun. Banal. Ugam kumavidat baros na kinaringan. Mga jalo baros na kinaringan si gereja karogi. Nga ang petit ulun na Samaria. Ilan ko sa ulun Samaria. Ito ko kawi do baros na kinaringan. Pera doon kipaya din bahagi ditong ulun da Lewi ulun da nga imam ba diti iti tulun Samaria diti ita kasip da kinaringan iti. Oh. Aw may mat mari tulun da Samaria na mikalgi kalina trapatazo na tulun. Rinumpak pang minabag pa din ay gam kinanday dia lino pining lapan na itong boros. Sinusyan itong ko di alam mo itong damat daw. Damat daw. Makon kabay ken na itong pinay. Elda. Gam niyo dan niya sid kalay daw. Dinom niyatod sid valay dot intaranon. Oh. Hotel kabong biyanan na ibo. Pinako hotel. Oh. Akon kabay kasi no diyan itong kob diyan na padapan. Gam minong apong piyalo da ringgit. Dino dot. Kiro-kiro pamalanja din at ubat diado. Na iti na may governor sa dititulun da Samaria. Na sitin hagot iti pangupinay ko tensanan. Mana ko talasan ito ko it sikul na tulun na korositian malaliti. At tao ngay pisisingilan to ko sebagai tulun korositian ti. Apat to ko sumusoy yad ke titulun da Samaria. Iti diti suriban ni Tuhan Yesus diti. Pinapili Tuhan Yesus dat itudukan dat apatut dat edan to ko sebagai tulong ng Kristiyan inano akon kabay ko horotizan to ko hal datong ang doktrin na pimbarasan kiti doktrin datong papagon diti sa elder yad ko it doktrin halot itulong na napatay No. it halot panghakiman taon tinimpon 1844 ihal itong hatos ng 44,000 it ulun din nakasulat si Duayo diri. No. Hal itong sabat. Pangintaranan ba? O pangintaranan. Na akon kabay ko
halut hortizan toko. O tituduk ti Tuhan Yesus ngagampagamaon toko. Ang Benar. pasandatan no boros, asubuna din natong hortizan toko dino, edan toko, pavasaan toko si gama toko si tigko posisyon. Jadi Na ini bahkan kira-kira iti sidhogot diti potuduk it pelajaran di toko dot ipisisingidan toko diti apa tuh magkonversihan toko si dudun. avano sa ginavo. Avano sa ginabo yat kaya tulong na Samaria. Antawa nga obinsyanan bitibo. Oh, obinsianan. Patuduk atau pagamat ko di kosiano dito ko si dulun bokon. Maditio ti matkot mad on sido tudukan si tithogot diti. Ina namat nituduk ito ang Yesus si dito ko yun. Ya. Ya. Kadi boros dot tanid nga itulun dot varot kailan daw dot kanangan ko nuno po it dang kinoringan. O nga mo kapitantang di kovonuso daw sidgama daw menurunda kaya dari ni ba asa panangan di telan daw. Ya. Banal na ibo. Kaya din. Na sinsaralem dot Matius 5 boros ko podem 4 sampai ko podem 6. Madavazaan iso tudukan retan dot itirini ba asin na pamagunan na mangin na na pamagunan ka elda. Na nuno na maharati antawa nga tudukan si tiditi. Jadi ang imatan to ko si Tid boros di noretan laid di si Matius 5 ayat 4 sehingga 6 na minungumpama ito ang Yesus diti dot itulun diti nakasip nakakafid di kebenaran yad ko asin antawa nga nukere Paginabaw. panginabaw. Panginabaw. Jadi bagi metioy ititasin nuno no posong kakanan o ngasotasin baro kurang daw. Maangod dit Amo kakanan. do kakanan daw. Kudik pematasin nong nakagavulisid it inansak au kirasa. Angod kakanan mo. Angod kakanan. Ong koduvo ong yad ko papuy ti politaan na sombot kuvo di kinagilizan dit politaan asa mate matutuwang sunatuki binabang dot politan no mana ko menunsub atau pedo dit Patubong. om bago ang kadung ko menon politan no kon ko isusuto politan ina nga ilanta supaya Banal. pasarili daw din no ada ba sa ko biyay Gamputin takon. Emoti binabang daw o kira-kira nga kapangin navaw dito nga otubong. Navani Iya. sira. Ya, jadi ang imatan to ko iti on sisitid tudukan no sumusot iti iya dinono it ang ulun ko kadi Tuhan Yesus. Mulong pun ti pamagunan iti yan kiti pamagunan bagamay minturog kadang-kadang otubong kadang-kadang adaw. Iko posisyon to ko nga iya di dino. Kadang-kadang susah to ko sumakit matay amolo do keluarga. Gumuno po itavazan to kasi sa dalam pamagunan diti nga kay Tuhan Yesus yad pomadino o kadang diko nga ibinabang diko mesti emot betulun. Arati asa timpudot kumunjom asa na cahaya atau asa na Binabang. Jadi binabang to ko sebagai ulun din nakasip kinoringan sebagai murid kinoringan mesti emot kasari-sari. Si Salem dot kapasisan ito ko yan din. Harati iti baratan na binabang nitong matapot na kemot ito ko way yad ko pepemot to ko di ko buat tano po. Kabuatan no dito ko di nakolu di kabuatan di Tuhan Yesus. Na elda siti mad tudukan to koy avazan bago dat yad kitika. Kodung
kajadi na dot murid di Tuhan Yesus kon no komingkok pemai. Arti kajadi murid di Tuhan Yesus sampai pendain. Tanid pokoyna ilan ito ko kadung retan da murid ang yad kilo marajal da silat imalangka di guru dawot bozo no ibo na Iya. ay mot dito ko dat awazaan sintudukan dito dat itong murid antong kinurangan di Tuhan Yesus mozo dit nuni agama di Tuhan Yesus ka na namat awazaan to ko si tiriti elda na gulo po ingin ako mingot ito ko dat mamasay dat natulis di Ellen White sid sadam dat the desire of ages sid nadad valo nato sa duvo na padam duvo kaditit borosity nunun na pa inisu di Tuhan Yesus sidang umurid daw di gulu dahil hizayos ng pamagunan ida na matisu di Tuhan Yesus dito kalubian Yeah. na di kahurot sa binael da kon ko bay ko ito nga murid di Tuhan Yesus banabanalo sumusui nga tudukan si dito ko dahil sa diti ito ko na pagama dat hizari tila benar. yad keno miriogi ito ko diti no kodim ka pianggu di Tuhan Yesus dat pagambus ti tigaman na sud pamagunan Yeah. kita bang nalmay Amino na kagi timuhon ni Tuhan Yesus. oh Sid Matius doon na podong vado mahiri. Hayat podong sizam. Il mesuhudir. Dat ami bilong nga kon komintoron nga igamaon di Tuhan Yesus dino. Ilombus ito ko kali Tuhan Yesus nga masofoso ko diko. ya benar Jadi ong yad ko gigizon to ko vapipiroson to dat dapat patahak sitiya. Ibagaman di Tuhan Yesus gulo diray mengodim. Mengodim diri ni ba. Supaya ko tutun di kebenaran. Kon ko may mengodim mengubas po diot. Latihan ka ni madaso. Na obas ino kag elon niyo ti gumama na mi isono di Tuhan Yesus dot mi hizado mamanaw. Pagama dit habal do kofasian sin. Ipat-ipat lun sampai sin pompod do pemagunan nga yok mete yakwilan sombo pompod pemagunan dit. Orang bagi pemagunan. Nga ina milay kabarasan dat kon kumintoron o pentongkop pentongkop sin sambatan pemagunan. nina elda bo Ay isa sambatan na. Jadi itino gaman to ko diti sumikul sid tulukan ni Tuhan Yesus ya igama it nasikul ta ko antag sid Tuhan Yesus. Benar. Nah. ilan dito ko dati si tipod pamagunan Tuhan Yesus diri o gumuman na tulungan dali rebo bahagi itong ulun da sumakit itong ulun dito ng susagi na nga en sasamadan dia do nadi ko nukudot kavazang o biya sid avano sa ginabo ba na ibo na avazan bago eldadat si tid bising ilan ito ko diti isang ulun not o pintal ilan to kong biyay beti yaleti retan de Albert Einstein ka itulun not o pintal iti nga barot iso boros yad kiti it banal ko penting iti kadialo kadano mintoron mga duat ka kadano mintoron mga duat kadaan mabasan mga duat kadan mawasan mga duat o sin saralom gamado magihim dit omboit abandal atau omboit otopot Benar. nadi bala dit yung otopot no sid gamato ko misisingido magihim dit kabanaran akon ko no kelito ko ti sa kabanaran no mintoron to ko no nga amu abasan to ko dot magihim magihim na mungkin baru tudukan pokon antau nga aradom po tudukan ita dapat di ko patarang sitia Emot kudot Albert Einstein diti titudukan dia lo kanangan ko
mengoduat iti bana ka bantang ong sid saram dot mengajar toko ataupun menuduk toko di tengah anak sid sikul ngas pengoduatan man sumusa ginapa di toko samada no na paham di tengah anak iti tuduk toko ko amo island toko semakin mengoduat toko o gumu iti lan di toko na sid hal dot tudukan sekolah sabat toko diti baron no ko surah sitin Matius pasal 7 sid ayat lako turu ong yad ko impakangan toko ong mindamo ko ong mongorotuk ko bukani rongobon ka mindamo tahakani ka jadi iti kinoringan toko diti ikinoringan dot okon ko dot tudukan ong indamon toko nunu na pokilan toko boroson daw nga ine ma vari mahal-hal dot o lingob sid pengilan di toko tu memang ko amo tibol dot mungkin pemikiran diri ini badan no dosa nga nunu nopo it mad kofong stid pemagunaan iti kanangan ko i kapatazon i kosusaan dor ini bam nunu nopo iti asot jawaban asot timpa dot antar sid buk vokon dot lebih avantang mantan ko iti antar sid kita bukon diri antawa nga lebih kontok agama bo arati jawaban berino elde sined pengodotan dia yad ke noko kurat tu citi tokon pemagunan nuno kajadian apatay tokono bo antawa nga no kurat tu batongo karatan nom kadungusan sin pemagunan nasuko be dina tongo yad ke pengoduatan dina sid kita bot kematan toko dot ambat bo yad na dina Wara makapatutan ditit mabasan bagim iti kabanaran. Kadang-kadang wara tulun dot ay nedan ko ng ovia ina ka. Nga rontob dumasil do. Sumuni gumazo ipangosipan daw. Nabilayad ke no. Kurang kadapatan do pabahagi si dulun. Tu iti hal dot maging makabenaran iti yad naket do baros ni Elda ang makasumang sitit pelajaran dot apatut to gumo pangoduatan sitit ko present ko diti isa to ko diti sumbantad to ko sumambat ako ka ida malido isa ot kiro monging gaza di pangosipan to ko edong ambat ngoviaino omit kadapat mangambat ino kamadiri may ko sidkitan na sa pagi agumotulon dot akon ko maghihimdot kabanaran si kitab na apad do dinilan daw na ay pelajaran sekolah sabat ko diyan iti karanto ko namin taron maghihimdit kabanaran jadi suku ako dit boros jalael dadat samangkin gumo pengoduatan iti samangkin aralumit pengilaan dito ko bo na sid saradom dot tudukan sumusuhut iti abazan to ko sid Matius hapodong balu ayat ko dipunupod ngamantiman kumamasa iti boros itiya sid salom Matius hapodong balu boros ko dipunupod yad keti boros daw tuong varo duvo antawa nga tolu ot ulun miumpug sid ngaranku tantu yokong asinono kadi Yesus. Nasid tudukan dat pengovian na diti awasan dito ko dat banal ko oponting itit umpug dat misisingilo antaw nga sambayang. Tuka di Tuhan Yesus kondiri ong baro piumpugan dat dubo antaw nga tolu o tulun sin salam no kabanaran kadiada atau sin salam nangaran ko sino ko ka Elda sino ko ka di Tuhan Yesus. Nanu matumodon dia do Tuhan Yesus diti da pinaboros yad ke no. Ang kiumpug ko dat iso atau dugo tulun sin ngaran ko ka sino ko ka di Tuhan Yesus. Varo ot iso ot konsidot egin ko da boroson sitiya. Ti bagi mapamagunan ti norungoyin. Benar. Jadi amido-mido supaya oton duli irini badino sin kidoringan iso no vasa daw
misi singilo barajal di boros kinaringan. Ya. Nah, ino misi singilo barajal di boros kinaringan ino. Ato ko anu siyong-siyonggo. Ine nga antad sid piu umpugan sumambayang sumamba di Ya. kinaringan. Benar. Nah, ini sebab dot walaupun kan sebilazo otigas. Iya, iya. Otigas to piumpugan ino. Kodung ko sumambayang o tujuan to ko mangarait mangaraso di ngaran kinaringan memang kinaringan sina masa-masa dito. Ngam emot ito ko itit umpug do tapodok litibo matumimpun sid umpug do tapodok. Iya. Ong yad ko manginda zo sumamba to ko alaid ahakang sumuruti na tumpug dina mo elder. Ay, amimatan to kawit. Nabasa ni Tuhan Yesus bo. Agi mabimam terus 5,000 tulon at mumpug si diade bo. Oh, manal ma tumimpun Ere mo. nga matke mo nga siya tulon dit badaw diri, ikakong diri. Ya. Nay bila emot tutulunit kamasihan dahil daw ikapano sa diada na gumumu tulun sampai no dat nakasulang sid kitab din na tulis dat Ya. Manal ma. sampai 5,000 tulun dat tay ko nga sukod do ko sayo no kirama din no Manal. o mumpug dia da mangining di baros daw na ito ko pun sitid isa diti sid pisingiran to ko diti baro ko patutan dat kira-kira magamata ko dat ang sid pamaritan mula sa bete kelompok kecil Oh, umpug dat ang papodok manal. antad sid umpug dat papodok ti kapanaw to ko wit nunuit apatot dat igamata ko kira-kira paduli to ko banali tulon din no kira-kira ang mga jal to ko nga kasandot banal to ba isa dubo na tulon tagulangan na ina kamaoy ina no gumazo din no to karan borosandot ade amo kumazo ni na di ko da tumpog ako di o tigas asa harati sudan ko peti tumpog ti dito kana ko gumu kan makiyat kina kadtuan Jesus Ya, manal. isa dubo tulon asino ko ka Isa po kavagotit emot quantasitid Matius apadong valo ayat 24 diti. Ang yad ko itungon to kuno banal kon ko bay ko merujuk sid sambayang do tontok dot pansambayangan adaw pansambayangan iti. Ini nga sid saldom umpug kon pamakoy adaw do pansambayangan nga varo nahatul to ko dot umpug. Iya, Ini iya, na bagi benar. maot timpunon to ko pabahagi ditulon. Oh, manal. Tu amilo-milo emot to ko bagi mayad ko Rasul Paulus kon diri sid nabasa to ko sid apalanto ayat apalanto ko diri 1 Tesalonika yan mandiri akon makom nang inudot agaso na tumpog dirom Ya, timimpuno gidot manudok ini nga ako dikit ulon Ya, benar. ina tontok dot kinatimpunan inot umpog dino akon ko yan ko mamakay po dot ulun bukon nga ombe varo si daw ina pinakay daw dot yan ko kinatimpunan na umpog daw ikat mo narong da kay dot tulun manulong tulun nga antad kabisin kekuatan daw sa pagbam pag inggulian to ko vagi borosid eta palan to ko diri mad nakuboros ya Rasul Paulus dot nah melezon kubo tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi kaharati gimana tu varoot pengorbanan samod daw kumali tulun bukon it umpug to ponok dina nitimpuun supaya kabahagi daw sinangis sila pabahagi di tangod Banal. Na baru bago ditambah kusti kanang kitit umpug. Madailan dito ko dat kadung ko tretan dat umpug dat sambayang atau ibadat kadi pengertian bokon na abasan to ko ti habal lo kabosihan. Yeah. Nam sinsalam no habal lo kabosihan ni no it kokosog di habal lo kabosihan ni no kanangan kay salip. Tanid po kayo no kanangan kay kagulyanan. Isay pino din dito ko diti na kanangan kay korikatan kendo bago di kinaringan atau ng Tuhan Yesus. Na itinetiyot yad ko
keng kansang ditumpuk dito dino sin saradom dot habal do kabasihan. Ka Iya, banal. Isa pa bago ti yamong ko si tid hogot dot pedang dito ko pazon dito ko kat si tid tajuk dot pesisigalan to ko libiano kanangan ketit kadimala zung selesa yeah. harati itit monimpun to ko dutumpong momoduli to ko dutulun pagama to ko tit baros to kinaringan kami dat magido to ko antad sid purimon to ko libana ko sinam Mandalmay. mat ki Paulos bagimay yan naman dire ako ni kakipangkat mo Sanhedrin mo yala dia. gam ini donan diale no sinuhul pa dialit bay mga gamake maom na minrikat itongolun mga jal manudun da kanangan kito kan Yesus na iti nga patot singilan to ko diti sabato biana dat ito ko apatot magido to ko si primon dit ay asan ka pasurutan ko diti ay kato yad din to primanan dito ko amo to ko kadapat pelang di kapasan dit yad kini tuduk dito an Jesus si dito ko aeng kansangan ni kosipan dito ko dinong okon ko yadi nagamaon bo na elda emot kudat mad sid pongovian netit tudukan na bisingilan dito ko diti untuk dat nugeti pengimpihot tantaw nga timbagos diti at sisingilan dito ko dobiano helan dito ko dat iti na paggereja diti nga iso sikul sikul do korositian marajal to ko kanangan kay kinoringan akon ko bay ko marajal sidhiza dino nga empihatan ni kosipan dito ko na komodo babagu yad ke tulun dat nukeri elda Samaria potuduk di kavanuso di ginavo sidang olun bakon kumotodu nunu inemot dito koy kapasijan di Tuhan Yesus pagamaon dito ko tudukan antawa nga ikapasijan di ada dina sumusuhut bagu magihim to ko di kabanaran kadan no obim pangazan antawa kan mintoron ka elda kumovion no elan dito ko dot mantad si dumpug dot taga podok gumazo humakang sinsaradam dot tumpug dino pedang toko dit habal dot kawasihan na tapi neten sanan sid pompod netit pisignan dito ko diti yad no diri tongo nabarajalan dito ko konsapatan sedia ada gumasat gereja tempina Robit konsapatan gumasat gereja tempina Joseph konsapatan sid soko yai tongo kinorohangan di minimot diti siaran diti marajal miampai dahay konsapatan lagi di pastor konsapatan di gumasat gereja Inildi to ipat-ipat dat pelang koy dat boros da kinaringan nga iyo tinariti at panabanal ko manukong dahay jadi konsapatan sid sokoviay untuk dat kovian nitit gamato ko musisingilo napakin naman ko gumasat gereja ito pinarabit dat mangabit ko salam dat sambayang kana sumambayang to ko tamadahay salam kerajaan surga mong sapot ako di kau Tuhan sebab it rosusin mazawazo minanunda dahay saninaro di mining koy misisingilo koy di tudukan dot sekolah sabat diti sabat diti tama jadi zo koy no sebagai murid no di gumama it ozi dapatan zag di habalo kawasihan omit amu obim pangazan dot mongovit dit Injil no kumadit sokoviay no po it amu po no korongo tahakayo koy no ingkan sangay okoy supaya ibinahang dahay kumada tulun bokon niti banal ko emot yoti nga kotorima di barakat antad sid gamadahay it menurundakay kumadi tulun bokon
Ampunay ni dosa dahay Tuhan, pasaron dahay sa kovya iti. Singaran ni Yesus Kristus, iminananggong za. Amen. Amen.